ramen. I'm more into hot. Uncle, how sugar level na dito naman ni sa 100% na. Do not trust easily. You have to really get to know your person. Okay? Ay, pagdali. Like, trust the process. Good day, everyone. Welcome to our podcast that you only need to real talk, real stories, and real fun. And today, let's meet our host. First, I am Kimo. And I am Michelle D. And I am Gwen. And for today's episode is brought to you by Chinky Tea. A perfect for chill and a real life conversations like this. Mura na siya barkadahan, di ba? Like, mga conversations bito mga pang friends. Yeah. Together with Chinky partnership. Yeah, okay. So, karon, dapat natin istoryahan. So, we talk about our dating experiences. Wow. So, like, funny stories. Unsa po yung mga tips para sa atong mga viewers? Yes, but before ta mag-serious, so let's warm up muna. So, Sabi na ang warm up, Glenn. Like, let's talk about what's that, Chinky. Let's talk about Chinky sa. So, Sige, since go. we're partnered with Chinky, unsa yung pinaka-favorite food from them? for me, akong pinaka-favorite food at Chinky is ang ilang matcha, of course, and the winter melon. And, of course, ang chicken pops nila. Yes! The best. best kaayo The na best meal yun. sa ila. Yeah. So, ako apo no is same ragyapo na winter melon. Pero akong maad is ramen. Hot ramen. Oh my God! Glenn, ang sayo mo. Actually, ako ang pinaka-fave food is winter melon. So, winter melon girlies, dito Yeah. But I'm into, like, comfort food, yun ako is ang ramen pod. Dili ramen or ramen. Ramen. Dili hot or mild? I'm more into hot. So, oh my God. Sige. So, ang funny na moment dahil dadto no pag-order na ako for the first time is nangutana sila sa sugar level. Ako, how sa sugar level na dito naman mi sa 100% na level. To the max kaayo guys ang yung sugar percentage, di ba? Wala, hindi Oh my kaningin ko God. lang kala. Okay, so, speaking of dates, like, o sa inyo ang first, o sa inyo experiences when it comes of online dating? Sa online dating, I mean, naka-experience na ko. I mean, more like, siguro, Mga talk lang siguro nangyayari. siguro, nagano ko na-meet actually in online, but I would say nga, sakto lang ako experience. Dili siya the best because for me lang, mas better gid nga organic encounter. Wait But, lang, ang question. Nakita na ba mo sa imo ang kakaning ka? taslakan mo ko. Taslakan? So, pag mag-meet up na, di ko masugot. Pero like But- kanikon mo gid ha, like for me like mas prefer ko nga like i-meet up gid siya. Yeah. Not for fun, but gusto na ko makita ang iyang Yeah, I like, feel physical na ko siya makita kay glahin ay biyag ang social media, di ba? Ang profile picture kay magmadali mataha ta Yeah. Kaya sige like mo bitang matam ta og chat siya kay hack lagi pero sa personal kay dili man di ba? So, expectation versus reality. Gani, munang kalo ka na ako kay basta yung expectation sa reality sa ako. Ikaw or siya? Pero if ever man nga, if I would meet Chinky yun ba, like the best spot yun siya for dating. Or like mag-dates ba, mag-meet up inana. Ako, bisan asa, basta, the level mo, dili lang sa langit ta dalaon, kundi sa kalami pod sa chinkiti. Oh my God! Di ba? Best good ang chinky, guys. si every online dating like kaning partner kita with Chinky kay dili lang silang sweetness kundi sa ambience sa ilang mga kaning sa ilang lugar, di ba? So, yeah. So, para sa inyo mag-work gyud ang dating sa dating apps, mag-work gyud mo kamo gyud magdayon. Siguro 9. I mean, sa ako, it works for me. Charot lang. Well, I think so. Dili siya kuan yun, like, effective, like, kuan yun kayo ba, like, makaingon ko nga, kuan to the level, yun nga, ay, okay, gid na na. But mas okay, magid nga,
organic bitaw. Pero based Pero na ako karon is like, I'm in a relationship and LDR. sana all. It works, guys, since sa dating apps with me nag-ila. Well, I think for me, dili siya mo work sa ko nga. Pero ako ra may gi-oppose sa inyo. Okay. Well, but for me, murag dili siya mo work for me kay I am more into like organic nga mga. Organic. Yeah, gusto ko mga ingana lang bitaw kay I don't believe man gid sa online dating app kay lagi for me sa akong part as a gay like you are easily bitaw nga makuha lang gid sa iyong usapan. But guys, remember even if you are a gay, you have also like you should also have a respect for yourself. Like dili mo basta-basta ihatag. Yes. Like me, girl. Like recently lang na chicken ako ni Glenn. Yes, actually, yes. Dili siya online dating. Dili siya online dating. Organic encounter. Organic encounter. Encounter dito nga mo ang kanila. Yeah. Mo ang panagkita ni well, okay. Let's just skip that topic. Sige. Di na lang controversial siya, guys. Yeah. But, convenient magod po ang online dating. Since, namagyoban nga mga busy na, dili na maka-organic encounters, na. So, sa online na sila gapangita. But then, different man ta, individuals ganita, so different ta. We have different kind of, like, love path. Char. Basta laylay tag mga gusto when it comes to love. So, kung saan na ito pag encounter ng mga partners, mga future partners, but whatever nga kuan, organic man or online, as long as pure, like genuine yung connection, I think that works man good. Always. What can you say? Wala, agree na ko sa iyo kagid, no? Kasi maingon sa to ang in a relationship nga kauban din yung house, di ba? Wala. Experience. Wala, happy lang. Basta guwapa ka, tinod-on yun ka. Yeah. Uy, kasi ma-offend mo ha. Ito mga pangit out our joke. Dili, Okay. So, sa tips, unsa man na tips inyong maingon, be? Para sa atong mga viewers dira. Tips for me, I think, as a katungga, hilig og mga online dating app, kanin ko lang halas disregard lang po siguro sa mga like mga online bashing. I mean, mga, ano bito, napod ko na encounter mga during sa akong journey. Wow! During sa akong journey sa online dating, like, since like, sa ako ang like gender preference there is kaning female, pero like, may ilan magiging sa akong face, of course, na gay. Sa una. Sa una din. Yeah, since short hair pa ba? Bagas pa. Yeah, kanikan halik, may ilagay nga Marsha gay bitaw. Yeah. So, naging mga judgment in online and naging mo red shock sa mo. Like, kabalo mo guys, sakit kay mo red shock. Pero karon ako na nagipang red shock. Back to you boys. Dapat lang. My God. So, ako pong maingon, no, since I'm in a relationship right now, ayogin mo pagdali, guys. I-enjoy inyong life. So, dapat sila ang maghabol sa inyo, dili ka mo. Okay, paligog ingon sa mga friend Glenn kasi siya may maghabol sa ako. Mag-alon na ako daan. Sige. Well, for me, akong tips is, since ang online man jud is, dili jud nimo mag-guarantee bitaw nga true iyang gipakita sa imo. So, there could be like a social media image lang iyang ginapakita sa imo. Dili jud yung whole personality, like basig pakitang tao lang. So, my tip is that do not trust easily. You have to really get to know your person, okay? And then also, and sa online dating bitaw daghan kay mga pushy gyud kay nga mga tao. Like mga daghan kay boys nga mga greens and all that stuff, like mga kuan lang mga gusto niya sa inyo. So you have to avoid that kind of persons, okay? And also kuan lang ay pagdali, like trust the process. Like Guys, trust. kuan lang, enjoy lang yung journey, okay? So, mura ko matips so tips lang po nako sa inyong tanan kung gusto mi ninyo dalaon sa Chinkitina. Yeah. Kay musugot gyud mi dit so way duha-duha, guys. Yes, I agree. Kaya ang gusto mo kita mo sa mga boys is sweet. Like, to the max, 100% nga sweetness, di ba? So, ito na sa chinky, ubanin mo ninyo sa chinky. Yeah. Ito ta mag-date, lamig ambience, and
Yes. Yes, and also sa Chinky, magad ka Instagrammable kaayo ba? Like, the aesthetics is so giving. It's so really... Pero you guys have to check it out yun. Yeah. Like, dahil na sila branch, I guess ba? Nana sa Iligan. branches Tapos sa right Cebu, and then here in CDO, like, tulo na ilang branch there na. Sana kaya mo na Sa Veles, sa Ayala, and then sa Uptown. Daga na ba? Oh, na sa Makasandig, right? Yes, daga na kay guys. So, check it out. If you're not there, you're missing out something fun and very good nga place yun, guys. So, kay naingon naman ako sa inyo akong first time yun nakaadto sa Chinky. So, gusto po na mo mahibalan. So, unsa po yung first Go, time? Glenn. Si Glenn. Si Glenn. For me, like first time experience ako sa Chinky, sa Velas man to siya. And then senior high mi adto nya. Dili uy, like friend nako kung makauban adto actually. Pero like, napaka-interest na dali mo ang kadate sa Well, if I would. Sila yun ang mudala. Yes, actually. Well, first time experience na ako, which is, gikan di ba pandemic, and then nag-switch naman, and then balik sa face-to-face. So, we're nag-meet up isang mga friends, like mga classmates na ako ba sa senior high, and then, manito sila nga, ngita mag-spot, asa may tsada nga spot sa Cagayan, nga magkuhan lagi daw, may magkaon, on mag-milk tea, kay uso kay milk tea na una. I mean, until man karon. Yes. And then, mo na sila nga, ay, chinky. Kung asa man chinky nga. Kay, gikan ba ko yung Salvador, guys. So, murag, bukid to siya, guys. So, bukid siya niya. Paingan nila nga chinky. Kung asa man dapit ng chinky? Oo, kabalo. Hindi ko magpanakayan. May gani, kay nagkita namin sa eskwelahan ba, and nagduuban, may padulong sa chinky. And then, ulam ikikuan, kung asa man chinky, wow, kabalo nga, famous din na siya during spot, din sa CDO. And I was like, sige, uwan ko. And then, naka-try ko sa ilang, first time, naka-try ko sa ilang winter melon, and then ramen, and then also ilang fries. Muna mong gi-order sa ilang. And then, I love the winter melon. Muna itong nagsugod nga, na-favorite na nako din siya. So, that was my first time experience on Chinky. And for me, since milk tea lover magid pod ko. Yeah. I'm not fan of like mga coffee, pero I am into like mga milk teas. So, my experience, pag-ato sa Chinky was fun kay I am with my friends. Yeah. I am with my friends, yeah! Wala lagi, uy! Kapangita pa, kumali mo, atong viewers ka ron, di ba? Yeah, ako first time sa Chinky, at first, of course, since first time, wala pa gutay mga knowledge kung how to do that, Yeah. So, and pag sunod gud na ako sa dito mo gito sa husband and wife, sa Velas. Velas. Pag sunod na ko sila sa branch there sa Chinky I was amazed actually kay approachable and accommodating kay ilang mga staff, di ba? Like, gwapo lang barista. And giganahan ko inside nga. Makabalik-balik inside yun, nga. Isa dito ko sa cold nga. Gato ko sa hot. Hot. Si Michelle. Yeah. And yeah. Like, honestly, approachable and accommodating kay ang ilang staff there sa Chinky. Dili lang dito nga branch, but sa tanan branches yun. And yeah, una gid is nakatugid akong friend nga laki siya may nagtulo sa ko nga sige go ikaw order iya pud kong gigay mutong murag na inside nga 100 plus ang sweetness 100 dan ang sweetness wow di ba Palto na. Nanobra, guys. Nanobra na siya. Yeah, actually like grabe siya ka sweet. Unsa yung pasahot ang milk tea or ang imong kauban? 100% sa milk tea, munong na 110, and 10% tuwa sa laki. Okay. Dili lang physically kuan, pero gusto yun. Well, yeah, that's my first day na experience sa Chinky. So, mag-add na lang pod ko no, since parihan mo sa Velas yung first time. So, ako is makasandig. But, dili yun dapat mi mo add to that to sa Chinky, like, dili planado. Since, among plan yun is, katubitang high siya, like, restaurant na siya.
like Ko-export so like dili na nato iingon. So Yeah. then naghunaw ay layo naman kayo tas ang oras tas sumo to naagian man namo ang kato din akong laki ang nag-ingon na dili na lang ta nice man dire kay ako may mubayad. Oh my god, perfect kay no. Sweet kay siya sa ako, guys. Kay ano, so kanang bag-o pa man. Inana gyud. Ano inana mo? Sa bag-o ra mo inana. Daw pi kadugayan ilisdan mi ninyo. Oh. Inom ka. Wala na. Experience sa chinky, dili ta mag-grant, dili ta mag-grant. Sorry guys. Pero I think that's it, no? Then, Yes. Yeah. very great experience lang yun with Chinky. And then, very good lang po yun ilang. I mean, the ambience, the experience, service. yeah, service nila ginatag sa customers, and then their foods, and their And of drinks. course, mga It's really insurahan. good, yes. If I would rate it, 10 good. Like, I would rate it 10 over 10. Yeah, Like, it's same. so good. It's that good, 1 good. million over 10 ako. Yes, diba? 1 million na, diba? Ilapas na kayo, yes. 110. Yes, Out of diba? 10. So it's really good, and yes, check it out, guys. So guys, since atong episode karon is entitled "Are We Dating?" So my question is that, are you dating for fun, or are you looking for pure and genuine connection yun? Well, for me, dili ko siya matawag na dating if for fun lang. Yeah. Because, first and foremost, I want magid na genuine good na love, di ba? Mutual good na kanin ko. Like, if for fun lang, pwede mo na to siya. Pwede mo siya for fun. If mutual, if both pwede Yes. mo like, a genuine ang inyo ang ibati, Na ay di ba? consent Like, sa I duwa. love with a good Yeah. in between. But if, are we dating just for fun? No, we are not dating. If for fun lang. Okay, Yeah. so it's not dating for you if for fun lang. Yeah. Like yun, if for fun lagi, sige, let's make that for fun. Pero don't make it bitaw nga into like murag that's na bitaw ganing lalo na bitaw kay ang meaning nga Yeah. nga kaning like for fun lagi ang ato ang kaning pero for me it's not, we are not dating. Ako sad, I'm looking more onto pure and genuine connection yes. yun. Since I came from a family which kanang tradition bitagid kayo, traditional kayo ba? So murag dili gid na ko maunuran nga for fun lang inana cause seryoso gid ba? Like I'm dating to marry y'all. So inana bitaw. So if if makamit ko someone, dili jud like ay mabulag ka man mi. Dili inana ko mindset. Like murag bitag okay, is this the person nga ako makauban for the rest of my life? Inana gyud ako ang mindset jud always. And then mo nang in online dating po, inana ko ginapangita, which is dili mahatag sa uban because ang ilang ginapangita is lahi bitaw like mga for fun lang inana bitaw like And for yeah, experience since, like game. Since online biya siya, so daghan Gani. mga tao, daghan gid mga boys there nga Gani. like dili genuine Gani. like they are just there for fun lang gid like to make fun with you or like just to have Gani. out like, or Wait. one night stand, Yeah. diba? Which is Mga dili ganun. na ko na magets ng wine night style like inana bitaw. Pero like like I think napoy some mga boys nga mo Genuine nila. dive sila Yeah. sa world sa dating app kay sa online dating app kay like gusto ko nila makakita Yeah. genuine nga. Yeah, which is good. Which is good na. I mean, Pero I think rare gid kay ang mga lalaki yeah. na Pero na ako na-meet nga may nanang mga laki. But, ako na po din ang problema. Charot. Pero isa mo yung dahil. Yes, Isa mo yes. yung Ako maingon is like kung dating apps gyud 50-50 gyud kay nganong mag-download mo sila dating apps. So for ako magyud guys, dahan di ako na-experience na date na laki sa dating apps. So mag-chat me, mawala. So inana bitaw. Tas naaway pagid ko kay tungod, hello, I know you don't know me but sure ba? Ha? Sa tingin ko kung na siya nailaw. Malay ko ba na ano siya. Joker. Yeah, so yeah, listen yun kaayo. Kung ang ako lang maingon na ayaw yun ninyo seryosoha, ayaw niyo i-give dito inyong self kung makig-date na mo. Lagi. Kay, yeah, inana kay kung makuha na once mo yun na makuha mo sa laki,
mo change na po sila laing bae like inanarap to unsa lugar ta guys butang ba di ay ta para ilisdan ditso humagkuha adto sa laing bae so it's not for me guys guwapa ta dapat seryosohon ta. I love that. Women Nandog. empowerment. Yes. Slay ka dyan. Talking from experience. I mean, naka-learn sad ko guys. Yeah. I'm not on that like dimensions sa online dating. Like, ako lang yung mga inani lang yun sila, pero wala yung experience na yun. So, it's like an eye-opener. So, thank you for that very, 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 very Na-enlighten me eye-opener actually at the same advice. time. So, I think that's it, no? So, guys, we're giving it back to you, the question. So, are you guys dating for fun or are you genuinely looking for pure connection? So, let us read and hear your opinions or experiences down below so that we can talk about it on the next episode. Yes. So, this has been Glenn. And this is Michelle D. And this is Kimon, and that's considered the Are We Dating episode where real talk, real fan, and real stories. Bye-bye!